ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا آج کے دن ہم نے تمہارا دین مکمل کر دیا ہے اور اپنی نعمتیں تم پر مکمل کر دی ہے
اور تمہارے لیے اسلام کو بطور دین پسند کر لیا ہے۔ ہر قسم کی حمد و ثنا، کبریائی، بڑائی، عظمت، بزرگی، جاہ و جلال اللہ وحدہ لا شریک دی ذات واسطے۔ درود و سلام امام الانبیاء، خاتم الانبیاء، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم دی ذات واسطے۔ دوستو، بزرگوں، عزیز ساتھیوں اور میری معززات، موقرات، پردہ نشین، روحانی ماؤں تے بہنوں، اللہ رب العزت نے دین اسلام نو اج تو 1500 سال قبل امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تے حجۃ الوداع دے موقع تے مکمل کر دیتا سی۔ اور آیت مبارکہ جڑی میں تواڈے سامنے پڑھی ہے، اس آیت دے اندر بھی اللہ رب العزت نے اسے بات کا اعلان فرمایا ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے حجۃ الوداع دے موقع تے یہ آیت پڑھ کے سنائی، اور نال ہی آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کچھ نصیحتاں فرمائیاں۔ انہاں نصیحتاں دے اندروں ایک نصیحت یہ بھی سی، فرمایا ترکتکم علی المحجۃ البیضاء، میں تانوں ایک بڑی ہی روشن واضح دلیل تے چھڑ کے جا رہے ہیں، اور جدوں تک وہ ایسی دلیل ہے، اتنی واضح دلیل، اتنی واضح، وہ اللہ کی طرفوں حجت لیلھا کا نہارھا، وہ دی رات بھی انجی روشن ہے جویں وہ دا دن روشن ہے۔ یعنی کہ میں تانوں مکمل دین، واضح دین جہدے اندر کوئی کمی بیشی نہیں، وہ میں تواڈے کول چھڈ کے جا رہے ہیں۔ پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، جیڑا بندہ اس دین دے اندر اضافہ کرے گا، انہوں چھڈے گا، یہ اندر کمی کجی تلاش کرے گا، فرمایا وہ بندہ ہلاک ہو جائے گا، گمراہ ہو جائے گا۔ دین آپ علیہ الصلوۃ والسلام تے اللہ نے مکمل کر دیتا ہے، اور جدوں آپ دنیا تو چلے گئے، اس دین دے اندر کسے قسم دی کمی بیشی ہو سکتی نہیں ہو سکتی، اور جیڑا دے اندر کمی کرے گا یا اضافہ کرے گا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے واضح فرما دیتا ہے وہ بندہ گمراہ ہو جائے گا۔ کیونکہ کسی انسان دے کول اختیار ہی نہیں کہ دین اندر کمی یا اضافہ کر سکے، اختیار صرف اللہ دی ذات کول ہے۔ اللہ نے قرآن اندر اتار دیتا ہے کہ میں دین مکمل کر دیتا ہے۔ ہن جیڑی جیڑی چیز آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے نہیں دسی، اگر کوئی بندہ اپنی طرفوں وہ لوگاں اندر بیان کرے گا، چاہے وہ ظاہری طور تے نیکی ہوئے، لیکن حقیقت دے اندر وہ گمراہی ہے، تباہی ہے، اور جہنم جان دا ذریعہ ہے۔ میں رستے جا رہا سی، مختلف جگہ تے اشتہارات لگے، عید غدیر خم،
کئی دو سوال بھی کرتے ہیں اے عید غدیر خم کی اسلام دے اندر کنیاں عیداں نے؟ بولو، دو عیداں۔ وہ میرے مصطفیٰ علیہ صلاۃ و سلام نے انہاں دوہاں عیداں نو مکمل طور تے مسلماناں اتے واضح کیتا ہے، او دے آداب دسے، ادا کرن دا طریقہ دسیا، او دا وقت دسیا، او دیاں رکعات دسیاں، مکمل انہاں عیداں دی رہنمائی آپ علیہ صلاۃ و سلام اپنی زندگی اندر مسلماناں نو کر کے گئے۔ جیڑا کوئی بندہ انہاں دوہاں عیداں تو علاوہ کوئی تیسری یا چوتھی عید اسلام دے اندر شامل کرے گا، اللہ دی قسم وہ بندہ گمراہی کی طرف جائے گا۔ چاہے وہ میلاد النبی دے نام تے عید منائی جائے یا غدیر خم دے نام تے عید منائی جائے، یہ دونوں عیداں اسلام دے اندر موجود نہیں۔ پورا ذخیرہ حدیث پڑھ کے دیکھ لو، کسے حدیث دے اندر تانوں دو عیداں تو علاوہ کوئی تیسری عید نظر آئے گی نہیں۔ یہ غدیر خم کی چیز ہے، یہ پس منظر کی ہے، اس موقع تے آپ علیہ صلاۃ والسلام نے کی خطبہ ارشاد فرمایا اور او دے تو لوگاں نو کس انداز نال ایک گروہ نے گمراہ کیتا ہے، آج یہ ساری حقیقت انشاءاللہ مختصر خطبے اندر تواڈے سامنے رکھنی تاکہ صحیح دین اور اسلام سانو دا پتہ چلے، اسی او دے مطابق عمل کر سکیے۔ اور ایسے چور رستے جنہ دے نال لوگاں نو گمراہ کیتا جا رہے ہیں وہ ساڈے علم اندر ہو۔ سب تو پہلے میں ایک پس منظر عرض کراں گا تاکہ تانوں سمجھ آ جائے کہ غدیر خم دے موقع تے آپ علیہ صلاۃ والسلام نے خطبہ کیوں ارشاد فرمایا۔ حجت الوداع تو واپسی تے آپ علیہ صلاۃ والسلام نے غدیر آندے نے کنویں پانی دی جگہ تے، پانی دی جگہ انہوں غدیر آندے نے، خم اس جگہ دا نام ہے۔ آپ علیہ صلاۃ والسلام نے خم دے مقام تے پڑاؤ ڈالے اور اس موقع تے ایک خطبہ ارشاد فرمایا۔ یہ حجت الوداع تو واپسی دے سفر دا یہ واقعہ ہے۔ آخر اس موقع تے خطبہ کیوں ارشاد فرمانا پیا، وہ دی وجہ کی؟ اگر یہ پس منظر اسی سن لواں گے سانو سمجھ آ جائے گی۔ آپ علیہ صلاۃ والسلام نے 10 ہجری نو حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 300 گھوڑ سوار دا لشکر عطا کیتا ہے اور حکم دیتا کہ مزحج قبیلہ جڑا ہے نا اوتے لشکر کشی کرو اور انہاں نو سمجھاؤ اور دے خلاف جہاد کرو۔ علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 300 گھوڑ سوار نال لے کے مزحج قبیلے تے جا کے حملہ کیتا ہے۔ تھوڑی جی انہوں نے مزاحمت کی تھی لیکن جلد ہی انہوں نے شکست تسلیم کر لئی۔ بڑے بڑے رؤساء جڑے انہوں نے سی انہوں نے اسلام قبول کر لیا اور بہت سارا مال غنیمت حاصل ہوا ہے، کچھ صدقہ خیرات ہی انہوں نے کیتا ہے۔ پیارے علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جدوں یہ فتح نصیب ہوئی، مال غنیمت جتنے فوجی سی انہاں اندر خمس نکال کے، خمس 5واں حصہ یہ پیارے پیغمبر علیہ صلاۃ والسلام دا اللہ نے مال غنیمت یہ مقرر فرمایا ہے کہ جتنا بھی مال غنیمت اکٹھا ہوئے گا وہ دے اندر 5واں حصہ پیارے پیغمبر علیہ صلاۃ والسلام دا ہوئے گا۔ خمس نکالن تو بعد باقی جڑا حصہ سی وہ مجاہدین اندر تقسیم کر دیتا ہے۔ اور پیارے علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے محتاط سن، بڑے محتاط انداز نہ عمل کریا کر دے۔
ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਊਂਟ ਵੀ ਸਨ, ਮਾਲੇ ਗਨੀਮਤ ਅੰਦਰ ਸਦਕਾ ਖੈਰਾਤ ਦੇ। ਆਪ ਲਸ਼ਕਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਮਨਾ ਕਰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਸਦਕਾ ਖੈਰਾਤ ਦੇ ਊਂਟਾਂ ਤੇ ਸਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਸਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਬਾਕੀ ਸਵਾਰੀਆਂ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਉੱਤੇ ਸਵਾਰੀ ਕਰੋ। ਫਿਰ ਅਲੀ ਉਲ ਮੁਰਤਜ਼ਾ ਰਜ਼ੀ ਅੱਲਾਹੁ ਤਾਲਾ अन्हु ने खुमस ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਲੌਂਡੀ ਵੀ ਆਈ ਸੀ, ਉਸ ਲੌਂਡੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਖਾਸ ਕਰ ਲਿਆ। ਤੇ ਇੱਕ ਸਹਾਬੀ ਹਜ਼ਰਤ बुरैदा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੜਾ ਅਜੀਬ ਲੱਗਾ ਕਿ ਅਲੀ ਉਲ ਮੁਰਤਜ਼ਾ रज़ी अल्लाह तआला ने ਮਾਮਲਾ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਇੱਕ ਮੌਕੇ ਤੇ ਪਿਆਰੇ ਪੈਗੰਬਰ अलैहिस्सलातु वस्सलाम ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਸ ਬਾਤ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਰਸੂਲ, ਇਹ ਅਲੀ ਉਲ ਮੁਰਤਜ਼ਾ रज़ी अल्लाह तआला ने खुमस ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਲੌਂਡੀ ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ ਖਾਸ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਮੈਨੂੰ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ, ਇਹ ਅੱਛਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। आपने सवाल किया, बुरैदा तू मेरे अली दे बारे बुग़्ज़ रखना दिल च, मेरे अली दे बारे दिल दे अंदर नफरत रखना? कह लगे हाँ, इस मामले मैनू अली उल मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह तआला दे नाल इख्तलाफ है, मैं इस मामले नू अच्छा नहीं समझदा। आपने फरमाया, बुरैदा अली दा इहदे नालों ज़्यादा हिस्सा बनदा सी, ते अली उल मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह तआला ने थोड़ा हिस्सा लिया। आपने वजाहत फरमा दी। एक तो मामला यह बने है, और दूसरा रस्ते के अंदर मकामे अतीक ते आके प्यारे अली उल मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने हजरत अबू राफे रज़ी अल्लाह तआला अन्हु नू लश्कर की कमांड पकड़ाई और खुद मक्का की तरफ जल्दी ना रवाना हो गए कि मैं प्यारे पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम दे नाल जाके हज अंदर शरीक हो जावा और शामिल हो जावा। ते हजरत अबू राफे रज़ी अल्लाह तआला बाकी लश्कर की क्यादत करदियां लैके आ रहे ने। रस्ते अंदर जेड़े लश्कर के मुजाहिदीन सन, उन्हें कहा कि यमनी चादरां बड़ियां खूबसूरत ने, ये काफ़ी सारियां मौजूद ने, इन्हां चों सानू भी दो दो अता कर दिओ, असीं पहन लईए। हजरत अबू राफे रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने दो दो चादरां उन्हां दी डिमांड ते उन्हां नूं अता कर दित्तियां। ते जदों मक्के दे करीब पहुंचे ना, प्यारे अली उल मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह तआला ने मंजर वेखिया कि सारियां यमनी चादरां पाईयां ने। आप नाराज होए, फरमाया तुसीं अपना हिस्सा लै लिया सी, ए चादरां ए माले गनीमत जो तुहाडा हिस्सा नहीं सी बनदा, ये लिहाजा सारियां चादरां उतार दिओ, ये वापस माले गनीमत के अंदर जमा करवा दिओ। जदों चादरां उतरवाइयां गईयां, उन्हां नूं भी नाराजगी हुई कि प्यारे अली उल मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह तआला ने साडा चंगा नहीं कीता। चिमगोइयां शुरू हो गईयां। ये बातां प्यारे पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम तक पहुंच गईयां कि लोग हजरत अली उल मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह तआला के बारे इस तरह दीयां चिमगोइयां कर रहे ने, मेरे अली ते बातां उठा रहे ने। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने मुनासिब समझिया कि इन्हां सारियां नूं बिठा के समझाया जाए और अली उल मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह तआला दी अज़मत, शान, मुकाम, फजीलत इन्हां सामने बयान की जाए। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इस वजह तो गदीरे खुम दे मौका ते सारे सहाबा नूं इकट्ठियां फरमाया और आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उस मौके ते एक खुतबा इरशाद फरमाया। वो खुतबा की है, आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया। दो कुतुबे हदीस अंदर एक खुतबा मौजूद है, एक सुनन नसाई दे अंदर और दूसरा सही मुस्लिम दे अंदर। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम एक खुतबा इरशाद फरमाते ने, हजरत ज़ैद बिन अरकम इस रवायत दे रावी ने और एक खुतबा हजरत ज़ैद बिन अरकम रज़ी अल्लाह तआला ने नकल फरमाए। फरमाते ने प्यारे पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते ने, मेरे प्यारे सहाबा, यूशिकु अन यातिया रसूल रब्बिका फउजीबु, अन करीब मैनू इंज लगदा है अल्लाह दी तरफों बुलावा आने वाला है, अल्लाह दी तरफों फरिश्ता आने वाला है, अल्लाह कमल खाकिमीन दी तरफों मैनू बुलावा आने वाला है, ते मैं दुनिया तो जान वाला, मैं उस बुलावे नू कबूल करने वाला वा। अल्लाह दी तरफों जदों भी पैगाम आएगा मैं उन्होंने कबूल करने वाला। अय्युहन्नास, ऐ लोगो, इन्नी तारिकुन फीकुम सकलैन,
میں تواڈے اندر دو بڑیاں وزنی چیزاں چھڑ کے جا رہے ہیں، بڑیاں اہم چیزاں چھڑ کے جا رہے ہیں، دو بڑیاں قیمتی چیزاں چھڑ کے جا رہے ہیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے اولہما کتاب اللہ، انہاں دوواں چیزاں دے اندروں پہلی چیز اللہ دی کتاب قرآن ہے۔ اے میں تانوں دے کے جا رہے ہیں، تواڈے اندر چھڈ کے جا رہے ہیں، بڑی قیمتی چیز ہے۔ اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے اس کتاب دے اندر فیہ ہدا والنور، اس کتاب دے اندر ہدایت بھی ہے، اس کتاب دے اندر نور بھی ہے۔ آقا فرماندے نے فَخُذُوا بِكِتَابِ اللَّهِ، اللہ دی کتاب نو پکڑ کے رکھے آجے، یہ دے مطابق عمل کرے آجے، وَاسْتَمْسِكُوا بِهِ، انہوں مضبوطی دے نال تھام کے رکھے آجے۔ آقا فرماندے نے فَحَسَّ عَلَىٰ كِتَابِ اللَّهِ وَرَغَّبَ فِيهِ، حضرت زید بن ارقم فرماندے نے اللہ دے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے قرآن مجید دی اہمیت بیان کی تھی اور اے دے مطابق عمل کرن دے بارے ساڈی رہنمائی فرمائی کہ قرآن نو کسے موقع تے نہ چھڈے آجے، اے دے مطابق عمل کر دے رہے آجے، اللہ کمل خاکمین کامیابیاں عطا فرما دیں گے۔ یہ بڑی قیمتی تے وزنی چیز ہے۔ اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے دوسری کی ارشاد فرمائی ہے، آقا فرماندے نے ثم قال اہل بیتی، اور دوسری جڑی بڑی عظیم چیز، بڑی وزنی چیز میں تو آڈے اندر چھڑ کے جا رہے ہیں، جدا خیال تسی رکھنا ہے، وَأَخْلُ بَيْتِي، اور میرے اہل بیت نے فرمایا میں اہل بیت تے قرآن تو آڈے اندر چھڑ کے جا رہے ہیں، انہاں دوہاں چیزاں دا خیال رکھے آجے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے 3 دفعہ اہل بیت دا تذکرہ فرمایا ہے۔ آقا فرماندے نے اذکرکم فی اہل بیتی، اذکرکم فی اہل بیتی، اذکرکم فی اہل بیتی، میرے صحابہ میں اپنے اہل بیت دے بارے تانوں یاد کروا رہے ہیں، نصیحت کروا رہے ہیں، میرے اہل بیت دا خیال رکھے آجے۔ 3 دفعہ جملہ ارشاد فرمایا ہے، اہل بیت دا خیال رکھے آجے، اہل بیت دا خیال رکھے آجے۔ دوسری روایت دے اندر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے سنن الکبریٰ نسائی دے اندر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، اور میرے پیارے سے آبا میں تو آڈے اندر 2 چیزاں چھڑ کے جا رہے ہیں، ترکت فیکم ثقلین احدہما اکبر من الآخر، میں 2 چیزاں تو آڈے اندر چھڑ کے جا رہے ہیں، دوویں چیزاں بڑیاں اہم نے، دوواں چو ہر ایک دوسرے نالوں زیادہ افضل تے آلہ ہے، دوواں اندروں ہر چیز ایک دوسرے نالوں برتر تے آلہ نظر آندی ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے کتاب اللہ و اطرت اہل بیت، آقا فرماندے نے کہ اللہ دی کتاب قرآن ہے اور دوسرا اہل بیت میرا خاندان ہے۔ فرمایا 2 چیزاں چھڑ کے جا رہے ہیں، فَانْظُرُوا كَيْفَ تَخْلُفُونِي فِيهِمَا فَإِنَّهُمَا لَن يَتَفَرَّقَا حَتَّى يُرَدَّ عَلَيَّ الْخَوْزَ۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے ذرا ویکھے آجے، دھیان کرے آجے، خیال کرے آجے، انہاں دوہاں دے بارے خیال کرے آجے، قرآن دی بھی حفاظت کرے آجے، میرے اہل بیت دی بھی حفاظت کرے آجے۔ فرمایا میرے تو بعد، میرے جان تو بعد انہاں دوہاں چیزاں دا خیال کرے آجے، احترام کرے آجے، عزت کرے آجے، محبت کرے آجے، انہاں دا خیال رکھے آجے، حتیٰ کہ تسی میرے کو حوض تے آ جاؤ، حوض کوثر تے آ جاؤ، اس وقت تک انہاں دا خیال کرے آجے۔ اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے ان اللہ مولایا، بے شک اللہ میرا دوست ہے، اللہ میرا دوست ہے، ان اللہ مولایا، اللہ میرا دوست ہے، وَأَنَا وَلِيُّ كُلِّ مُؤْمِنٍ، آقا فرماندے نے میں ہر مومن دا دوست ہاں، اللہ میرا دوست ہے تے میں ہر مومن دا دوست ہاں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر ثُمَّ أَخَذَ بِيَدِ عَلِيٍّ
پھر میرے آقا نے پیارے علی دا ہاتھ پھڑیا، ہاتھ پھڑ کے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے پورے مجمع دے سامنے ایک اعلان فرمایا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے میرے پیارے صحابہ، من کنت ولیہ فہذا ولیہ، جیڑا مینوں اپنا دوست رکھدا ہے او میرے علی نو بھی اپنا دوست بنا لے۔ اللہ اکبر۔ فرمایا جڑا میرے نال پیار کردا میرے علی نال بھی پیار کرے، جڑا مینوں دوست سمجھدا ہے میرے علی نو بھی اپنا دوست سمجھے، جڑا میرے نال محبت کردا ہے میرے علی نال بھی محبت کرے۔ اور اگلی بات آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک دعا فرمائی، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کی دعا فرمائی؟ فرمایا اللہم والم من والہ، اے اللہ جیڑا میرے علی نو دوست بنائے تو انہوں اپنا دوست بنا لویں۔ اے بڑی پیاری دعا، اللہم والم من والہ، اللہ جیڑا اس نو دوست بنائے، علی نو دوست بنائے، اللہ تو انہوں اپنا دوست بنا لویں۔ اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے دوسرا ارشاد فرمایا، فرمایا وآدم من آدہ، اے اللہ جیڑا میرے علی دا دشمن بن جائے تو او دا دشمن بن جائے، جیڑا میرے علی نہ دشمنی کرے اللہ تو او دا دشمن بن جائے اور انہوں تباہ و برباد کر دیں۔ اے پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے اس مقام تے دعا فرمائیے اور علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی عظمت پوری دنیا دے سامنے بیان فرمائی۔ اے مکمل خطبہ، اس موقع تے آ کے کچھ لوگ انہوں غلط رخ اختیار دیندے نے۔ ہن واقعہ سمجھ آ گیا نا کہ کیوں خطبہ دین دی وجہ پیش آئی؟ معاملات علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ دے بارے فضا خراب ہو رہی سی، لوگاں دے دلاں اندر کچھ شکوک و شبہات سی، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے سارے دور فرما دیتے اور اعلان کر دیتا جڑا میرے علی دا دوست ہے وہ میرا دوست ہے، جڑا میرا دوست ہے میرے علی دا دوست ہے، جڑا میرے نال محبت کردا میرے علی نال بھی محبت کرے۔ خبردار جے کسی نے میرے علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ دے بارے کسی قسم کی کوئی بات کی، آپ نے سارے میں سمجھا دیتا ہے، علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ دی عظمت بیان فرما دیتی، شان مقام بیان کر دیتا ہے۔ ایتھے آ کے ایک گروہ نو غلطی لگی، وہ آندے نے اس تو مراد سی کہ پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے پیارے علی دی خلافت کا اعلان کر دیتا ہے۔ نہ صحابہ نو اس بات دی سمجھ آئی، نہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ نے اس بات دی سمجھ آئی کہ میری خلافت کا اعلان ہو گیا ہے۔ ایک کئی 100 سالاں بعد ایک خاص گروہ نو سمجھ آئی کہ اتھے خلافت کا اعلان ہویا سی اور انہوں منسوب کیتا 18 ذی الحج دے نال، اور 18 ذی الحج نو یوم عید غدیر دے نام تو ایک نویں عید ایجاد کر دیتی گئی کہ ساڈے واسطے عید دا دن نے جس دن علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ دی خلافت دا اعلان اللہ دے رسول نے خود فرما دیتا، حالانکہ پورے خطبے دے اندر کسی جگہ دی خلافت دا اعلان ہے نہیں۔ ایتھوں غلط فہمی لوگاں اندر پھیلائی گئی اور ایک نعرہ لگایا گیا کہ خلیفہ بلا فصل علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پیارے علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ زیادتی کیتی گئی ہے، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ نہیں، عمر فاروق بھی خلیفہ نہیں، عثمان غنی بھی خلیفہ نہیں، انہاں تنہاں دا انکار کر کے خلیفہ بلا فصل علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بنایا گیا، منوایا گیا۔ اللہ اکبر۔ حالانکہ دی کوئی دلیل نہیں، میں آگے کچھ دلائل عرض کراں گا جدے اندر یہ بات واضح ہو جائے گی کہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خود اس بات دی تردید کیتی ہے کہ میری خلافت دا اللہ رسول نے اعلان کیتا نہیں، یہ خلافت دا اعلان ہی نہیں سی۔ آئیے ذرا غور کرنا، صحیح بخاری اندر روایت ہے، پہلی دلیل
کہ ایک خطبہ جڑا غدیر خم دے موقع تے سی ایک خلافت دا خطبہ نہیں سی، یہ تے پیارے علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ دی عظمت دا خطبہ سی، انہاں دے بارے لوگاں دلاں جڑے شکوک و شبہات سی وہ ظاہر کرنے واسطے خطبہ سی، ختم کرنے واسطے خطبہ سی۔ حضرت صحیح بخاری اندر روایت موجود ہے اور 4447 نمبر حدیث ہے، تسی بخاری شریف کھول کے خود حدیث پڑھ سکتے ہو، حوالہ نہ ملے میں ذمہ دار، حدیث نہ ہوئے میں ذمہ دار۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام دے بارے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ سے روایت دے راوی نے اور بیان کی فرماندے نے کہ جدوں پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دے آخری لمحات دا وقت آیا، مرض آپ دی دن با دن بڑھتی جا رہی ہے، ایک دن علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام دے کول بیٹھے ہوئے نے، آپ دی تیمارداری کر کے آپ دے کروں باہر نکلے نا، حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دے چچا انہاں پیارے علی نو پکڑ لیا، پکڑ کے سائیڈ تے لے کے جاندے نے، پوچھتے نے اللہ دے رسول دی کی کیفیت ہے، کہن لگے اللہ دے رسول بہتر نے اگے نالوں۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے پیارے علی میں عبد المطلب دے لوگاں نو دنیا تو جاندیاں ویکھے آئے، میں آخری اثرات چہرے تے جڑے ہوندے نے ویکھ لینا وا، میں ویکھے نے جدوں عبد المطلب دے خاندان دے لوگ دنیا تو جا رہے ہوندے نے انہاں دے جسم دی تے چہرے دی جو کیفیت ہوندی ہے پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دے چہرے دی بھی وہی کیفیت ہے، واللہ انی لارا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں دیکھ رہے ہیں اللہ دے رسول علیہ الصلوۃ والسلام دے چہرے دی جڑی کیفیت ہے، ہن اللہ دے رسول ساڈے تو جدا ہون والے نے، اللہ دے رسول علیہ الصلوۃ والسلام دنیا تو جان والے نے، کیونکہ میں منظر ویکھے ہوئے نے، اس واسطے پیارے علی المرتضیٰ اذهب بنا تو ساڈے نال چل، اللہ دے رسول علیہ الصلوۃ والسلام دے کول چلیے، فَلَا نَسْأَلُهُ فِي مَنْ هَذَا الْأَمْرِ، اسی اللہ دے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کو سوال کریے کہ تواڈے تو بعد خلیفہ کون ہوئے گا، سوال کر لیے اپنے بارے، ان کان فینا علمنا ذالک، اگر تے ساڈے اندروں کوئی خلیفہ ہوئے گا سانو پتہ چل جائے گا، اور نال ہی فرماندے نے وَإِن كَانَ غَيْرَنَا عَلِمْنَا، اگر ساڈے اندروں کوئی نہ ہوئے گا تے پھر بھی پتہ چل جائے گا۔ پتہ کی چلے نا گلاں تو، اگر خلافت دا اعلان غدیر خم دے موقع تے ہویا ہوندا پیارے علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی خلافت دا تے پیارے عباس یہ گل ہی نہ کر دے۔ اور اگلی بات سنیا جے اس موقع تے حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ نے کی فرمایا، فرماندے نے پیارے چچا عباس یہ جڑی تسی گل کر دے پے ہو، انا واللہ اللہ دی قسم لئن سألناہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فمنعنا لا یطیعوناہ الناس بعدہ، میں اس وجہ تو سوال نہیں کرنا، اللہ دی قسم اگر میں جا کے پیارے پیغمبر کو سوال کر لیا اور اللہ دے رسول نے ساڈے واسطے منع کر دیتا، یہ کہہ دیتا کہ تواڈے اندروں کوئی خلیفہ نہیں ہوئے گا، کہنے لگے ساری عمر کسی نے ساڈی گل نہیں مننی، کسی نے سانو دوبارہ پھر خلیفہ نہیں بنانا۔ اے علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ نے خود لفظ نے، اگر غدیر خم دے موقع تے آپ نے پیارے علی دی خلافت دا اعلان کر دیتا سی تے پیارے علی اس موقع تے کہندے میری خلافت دا تے اعلان ہو چکے ہیں، پیارے عباس کیڑی گل کر دے پے ہو، تانوں پتہ نہیں غدیر خم دے موقع تے اعلان ہویا ہے؟ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ نے انکار کر دینے، فرمایا نہیں سوال کرنا، اگر سوال کیتا آپ نے انکار کر دیتا ہے اور آپ نے منع کر دیتا پھر اسی دے خلیفہ ساڈے خاندان جو کو بن ہی نہیں سکے گا۔ اس واسطے
خاموشی اختیار کرنے ہیں. واللہ اللہ دی قسم میں پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ سوال نہیں کرنا. جو اللہ دے رسول علیہ الصلوۃ والسلام چاہن گے وہی معاملہ ہو جائے گا. تے ایک دلیل کہ غدیر خم دے موقع تے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے پیارے علی دی خلافت کا اعلان کیتا نہیں. دوسرا اعتراض کردے نے پیارے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ دی خلافت تے کہ جدوں خلیفہ بنے پیارے علی المرتضیٰ نے انہاں دی خلافت دی ابتدا اندر بیعت نہیں سی کیتی. اے بھی اعتراض کیتا جاندا ہے. صحیح بخاری اندر 4240 نمبر حدیث اور لوگاں اندر بات پھیلائی جاندی ہے کہ پیارے علی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ دی خلافت نو نہیں منیا, نہیں تسلیم کیتا. کیوں؟ کیونکہ حضرت علی جان دے سی کہ میں خلیفہ پہلا بننا ہے. اے لوگاں اندر گل پھیلائی جاندی ہے. اور پیارے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ دے بارے بکواسات کیتیاں جاندیاں نے. صحیح بخاری روایت نمبر 4240 اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ سے روایت دیاں راویہ نے فرماندیاں نے جدوں حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دی وفات تو 6 مہینے بعد حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دنیا تو رخصت ہو گئی ہیں, فوت ہو گئی ہیں. حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات تو بعد ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے پیارے علی نو اپنے کول بلایا, اپنے کول بلایا. جدوں پاس بلایا تے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی گفتگو کیتی, انہاں دے نال گلاں باتاں کیتیاں. پیارے علی المرتضیٰ فرماندے نے انا قد عرفنا فضلک وما اعطاک اللہ ولم ننفس علیک خیرا ساقہ اللہ الیک. پیارے علی فرماندے نے اے ابو بکر جیڑی عظمت تینوں رب نے عطا کیتی ہے, جیڑی شان تینوں رب نے عطا کیتی ہے, جڑی فضیلت تینوں رب نے عطا کیتی ہے, اللہ دی قسم مینوں او دے تے کسے قسم دا حسد نہیں, مینوں او دا کسے قسم دا انکار نہیں. مینوں صرف ایک ہی گلا ہے, ایک ہی تواڈے نال گل ہے, ایک ہی تواڈے نال شکوا تے گلا ہے. او اے وے جدوں تانوں خلیفہ بنایا گیا ہے میرے نال مشورہ نہیں لیا گیا, مینوں مشاورے چ شامل نہیں کیتا گیا. صرف اتنا تواڈے نال گلا ہے, اس تو علاوہ مینوں تواڈے عظمت شان مقام خلافت کوئی شک نہیں اور کسی قسم دا کوئی اعتراض نہیں. اگلی بات میں 6 مہینے تواڈی بیعت نہیں کیتی, اج دوپہر دے وقت زور تو بعد میں علل اعلان سارے لوگاں دے سامنے میں تواڈے ہاتھ تے بیعت کراؤں. صحیح بخاری اندر 4240 نمبر حدیث آپ علیہ الصلوۃ والسلام دے صحابہ دی آپس اندر محبت پیار ایک دوسرے دا احترام. او جہل لوگ نے, او ظالم لوگ نے, او ایسے لوگ نے جڑے دائرہ اسلام چوں دور ہوندے جا رہے نے, جڑے صحابہ اندر اختلاف پیدا کرنا چاہتے نے اور صحابہ دا آپس اندر اختلاف دنیا اندر بیان کرتے نے, او گمراہ لوگ نے. اللہ دی قسم صحابہ اکرام سارے ایک دوسرے نال محبت کرتے سی, ایک دوسرے دا احترام کرتے سی. ظہر دا وقت ہویا, ظہر دی نماز پڑھی گئی, صحابہ اکرام موجود نے. پیارے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ ممبر تے کھڑے ہوئے, کھڑے ہو کے خطبہ ارشاد فرمایا اور حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ دی عظمت بیان کی تھی. اور نال ہی فرمان لگے جدوں پیارے علی نے گلاں کیتیاں نا کہ مینوں تواڈے نال ایک ہی گلا ہے, میں اللہ دے رسول دا رشتہ دار ہاں, قریبی ہاں, عزیز ہاں, ساڈا مشورہ ہی نہیں کیتا. پیارے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ دی اکھاں چ آنسو جاری ہو گئے, رون لگ گئے. تے نالے کی فرماندے نے والذی نفسی بیدہ لقرابۃ رسول اللہ احب الی من اصل من قرابتی. فرمان لگے اللہ دی قسم ہے, اللہ دے رسول دی رشتہ داری تے رشتہ دار
मैनू अपने रिश्तेदारी ते अपने रिश्तेदारां नालों ज़्यादा प्यारे ने। प्यारे अली केड़ी गल करदे हो? मैनू अपने सगे रिश्तेदार भी प्यारे पैगंबर दे रिश्तेदार उहदे नालों ज़्यादा प्यारे ने। अपने रिश्तेदार मैनू घट प्यारे ने, आप दी रिश्तेदारियां मैनू ज़्यादा प्यारियां ने। प्यारे अली ऐसी कोई गल ना करिया जे, दिल अंदर ऐसा कोई बलान ना ले आया जे। आपने खुतबा दिता, खुतबा उहदे अंदर अली अल मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह तआला दी अज़मत बयान की, शान बयान की, मुकाम बयान किया। और मुकाम बयान करन तो बाद हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फिर ये बात बयान की कि जड़ा 6 महीने बैत लेट हुई है ना, उसकी वजह ऐ सी, नाल बयान कर दी। फिर हज़रत अली अल मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह तआला उठ के खड़े हुए, उन्हें खुतबा दिता, उन्हें फजीलत हज़रत अबू बकर सिद्दीक की बयान की, शान अबू बकर सिद्दीक की बयान की, अज़मत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला की बयान की। ते बयान करन तो बाद कहन लगे बस आहो गिला सी, ए खत्म हो गया है, दूर हो गया है, मैं अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला के हाथ से बैत करना। सारे मुसलमान खुश हो गए, चेहरियां ते मुस्कुराहटां छा गईयां और सारे कहन लगे प्यारे अली जो तुसी फरमाया सच फरमाया है। अज सारियां दे दिल खुश कर दिते ने। वो मामलात उदों ही खत्म हो गए सी, इन्हां जालमा वो मामलात अज तक लई फिरदे ने और प्यारे अबू बकर दे बारे किते बकवास करदे ने, किते उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला दे बारे बकवास करदे ने, किते उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला दे बारे बकवास करदे ने। हालांकि अली अल मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ना ही खिलाफत दा लालच दिल च रखदे सी, ना ही कहंदे सी कि मैं खलीफा होना चाहिए, किसी मौके ते उन्होंने लफज किया ही नहीं। हत्ता के जो उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला शहीद होए ना, शहादत तो बाद बहुत सारे लोग इकट्ठे होकर प्यारे अली दे कोल पहुंचे। प्यारे अली ने एक कमरे अंदर अपने आप को बंद कर लिया, अंदरों कुंडी ला दी कि मैं तुहाडे नाल मुलाकात ही नहीं करनी, मैं नहीं तुहाडे नाल मिलना। उन्हें जबरदस्ती दीवार फैला के अंदर गए और जाके प्यारे अली अल मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह तआला दे सामने हज़रत तलहा भी, हज़रत जुबैर भी, अशरा मुबशरा चों ए 3 सहाबी बाकी सन, तलहा, जुबैर और प्यारे अली अल मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। ये तलहा जुबैर भी गए, बाकी होर सहाबा भी गए, जाके कहन लगे प्यारे अली तुसीं खिलाफत तुहाडा ही हक बनदा है, तुसीं हुण खिलाफत दा ओहदा कबूल कर लो। प्यारे अली इनकार करते रहे, इनकार करते रहे। और क्यों इनकार करते रहे? उन्होंने दिल अंदर इस ओहदे दी लालच ते तमा है ही नहीं सी। इनकार किया लोगों के इसरार की बुनियाद ते, बाद दे अंदर उन्होंने फिर ओहदा कबूल किया। अगर तुसीं इसरार करते हो, सारे ही चाहते हो, सारे दी ख्वाहिश है वे, ते बस तुहाडी ख्वाहिश ते ओहदा कबूल करना मेरी ख्वाहिश है नहीं सी। ऐ ने प्यारे पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम दे सहाबा, हर सहाबी की कैफियत यह सी कि किसी सहाबी ने ओहदा ख्वाहिश दे नाल नहीं लिया, अल्लाह ताला ने अता कीता ते उन्होंने फिर कबूल किया। और मोमन की कैफियत भी होनी चाहिए, ओहदे दी ख्वाहिश ते लालच नहीं होनी चाहिए। अगर अल्लाह अता कर दे तो उन्होंने जिम्मेदारी को कबूल कर लिया जाए। इन्हां सारियां बातों तो साबित होता है खलीफा बिला फसल हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने, पहले खलीफा अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने, दूसरे खलीफा बोलो जरा उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, तीसरे खलीफा हजरत उस्मान गनी ज़ुन्नुरैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने, और चौथे खलीफा हजरत अली अल मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु शेरे खुदा ने। असीं इन्हां सारियां नूं खुलाफाए राशिदीन मानने आ। पंजवें खलीफा हजरत हसन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने, उस तो बाद अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, छठे। ये सारा सिलसिला जो अल्लाह ताला ने बनाया है और सारे सहाबा ने उन्होंने तस्लीम किया, असी भी उन्होंने सारे तस्लीम करने आ। हर सहाबी दे बारे साडा अकीदा आए वे, साडा नजरिया आए वे कि हर सहाबी जन्नती है और किसी सहाबी दे बारे कोई बंदा बकवास कर सकता नहीं। सारे सहाबी अपने रब तो राजी ने और रब मेरे पैगंबर दे सारे सहाबा तो राजी है। और जिन्हों तकलीफ है और दुनिया अंदर भी तकलीफ रहेगा, कब्र अंदर भी तकलीफ रहेगा और हशर अंदर भी जहन्नम के अंदर सड़ेगा। असी सहाबा ना प्यार करने वाले और असी दुआ करने अल्लाह जितने लोग तेरे पैगंबर दे सहाबा ना मुहब्बत करने वाले, प्यार करने वाले, बिला तफरीक
ہر صحابی نو جنتی ماننے ہیں اور اسی اس بات دا اعلان بھی کرنے ہیں اللہ سانو سارے نو پیغمبر دے صحابہ دا جنت اندر ساتھ عطا فرما اللہ ہر صحابی دا سانو ساتھ عطا فرما یا اللہ سارے صحابہ دا سانو ساتھ عطا فرما نہیں یہ ساری دعا ہے اللہ یہ قبول فرمانا ہے اللہ صحابہ نہ سی محبت کرنے ہیں اور تیرے پیغمبر دا اعلان ہے جیڑا جہدے نال محبت کردا ہے او دے نال ہی جنت ہوئے گا او دے نال ہی او دا انجام ہوئے گا اللہ سی تیرے پیغمبر دے صحابہ نہ محبت کرنے ہیں تیرے پیغمبر نہ محبت کرنے ہیں اللہ سانو انہاں دا ساتھ عطا فرما دیں آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین